हेलो साथीखान गुड मर्निंग और आज लगा वीडियो तो बेसि इम्पर्टेन्ट इतना होले आसे हले भी मैं फार्स्ट आपने हाँ अलग ब्लग्स दिखाई दी किले कहले आमी खान कोआ निचिना घर तो चेंज कर ऊपर शिफ्ट कर ना नीचे फाने शिफ्ट कर मगान और एक रूम खाली आसे तो ये रूम दे मगान जाई যাব ऊपर नापारे घुमाबले ना खाटमाल खान बड़ा कमरी किना और तक्ताला घर आसे ना सब पानी गिरी किने पुचिसे तो पूजा कारण तक्ता पूरा ये खाटमाल को ऊल् किना कामुरी आसे गाँवते ना और आगे कोआ निचिना ये वीडियो तो बेसि इम्पर्टेन्ट होबले आसे आपने वीडियो तो लास्ट तक चाई दी स्किप नकरी किना किलो कहले आपने स्किप कर तो रिग्रेट कर आजिकल यूट्यूब तो बेसि स्ट्रिक्ट ये कारण ये लगा ऊपर मैं अलग कथा कै दी मन चाहे अपनी हाँ चलो थैंक यू ब्लग्स तो स्टार्ट करो दे वाओ आज लगा गरम भी खातरा गरम दिन आसे मेट्रेस खान सब सुखा से बाहर सभी महान ना सब पानी गिरा पूरा बर्बाद कर दी डिमापुर दिन बेसि फ्लाड होइसिले ना तो फ्लाड हुआ सब कपड़ा खान तक्ता खान सब पुचिकिना घुमाब नापारे और ये खाली करब लगे घर लगा हालत तो इतना चेंज कर मकान ये कारण अलग लेतरा पेतरा थक पार चाबी लेतरा पेतरा सब तक्ता खान चाबी ना पुचिकिना ना ऊल् दी माइकी पारा तो कैसे नादेखाबी दे इने कैसे घर चेंज कर ये देखा लगे उपाय ना इतना चेयर खान लै जा मकान ना चेयर खान नीचे लै जा मैं चाबी लो आस आसल मैं ये चाबी लब चाबी लुगिना इन ना नीचे लगा रूम तो अपना हाँ दिखाई दी एक ना मैं लबले थका लगा और मैं लगा रेंज तो मैं पाहरी जाइए ये पूरा खुलब लगे बिछना तो ना चलो हाँ बाबा पापा गरम तो माय गॉड गरम इतना तो खुलब लगे तो खुलिकिना कल मैं राति 10 बजी आधा निगाते ऊपर ये कार्पेट तो ऊल्से कार्पेट तो ऊल् किना दीवान तो हालिब ना भी जगह ना कर सब बंग कर किलो कल जगह छोटो आसे स्पेस इतना मुहा लगा घर लगा ना तो इफाले किचन बनाई लो इफाले फाले तो रूम बनाई लो कोई भावना कर भी किनिका हम जगह भवन ना और पंखा तो हालिसे बेसि नीचे पंखा तो उपाय ना मैं भी घर विचारि आसे अलग घरे जाए যাব घर ভাল एक पाए ना इफाले तो नापारा पंखा भी हाथ पारा पुंजी जाए क्या बच्चा खान पट इन कर तो खत्म पंखा चलाई चाब भरी लगी जाए हेलिकप्टर हावा तो एकदम मजा से ठंडा आसे अरे अरे भय लगे तो खुरी तो पुचिना जो ऊपर लगा बीच जातो ना चलो যাব যাই না चा खाब अलग बंगुटो सब परा पहला तो चा पकाब मैं तो इफाले चा खाई और मैं माइकी तो इफाले बाटीते ग्रीन टी बनाब ताई कारण सरी कि लगा ब्लू टी सरी इतु खाबी दे इतु की कारण भल आसे कविता थायरॉइड और प्रेशर थका मानु खान थायरॉइड कारणे प्रेशर थका मानु खान कारणे और डायबिटीज कारणे डायबिटीज कारणे भी बेसि भल आसे दे ये ब्लू टी कई ना ये आसलते कि कय आपर चिता फुल कय आपर चिता बेसि भल आसे खाब लगे बाटारफ्लाई फ्लावर क्या ठीक है तो इतना बाहर যাব हाँ चाबी ताई भी देखा क्या ताई ड्रइंग कर चाबी दे तो महिला बच्चा बड़ा ड्रइंग कर दे सब ताई तो 7 years भी हुआ ना हली चाबी ना ड्रइंग इमान भल करे नबेटा बनाई चाबी ताई गाइस स्पेशल चा इतना चा खाब ये तो माखी आसे ना कि आसे चा पाताला पत्ता चा पत्ती लगा पत्ता आसे कुछ ठीक है इतना चा खाब चा लगते बिस्कुट तो ना खाब अच्छा चा खाब चा खाकिना इना करना मैं वीडियो तो बेसि लम्बा नकरब और आगे मैं फार्स्ट कोआ निचिना एटा इम्पर्टेन्ट कथा मैं कै दिबले मन जासे जदि कोनबा नतुन यूट्यूबर खान भी आसे पहले नोटिस नागालैंड दी हबी कते कते हबी नागामिज परा बुझी आसे कइले तो सब मानु कारण आसे तो यूट्यूब खोली किना आसे जदि कोनबा एआई लगा किबा किबि एडिट करि किना बनाय आसे भिडिओ नहले भी कोनबा लगा एआई लगा फोटो खान हाली किना भिडिओ एडिट करि आसे और नहले भी
কোনোবাটো খালি ফেচ নাহৈ কিনা ভইচ পৰা একলা ভিডিঅ' বনাই আছে নহ'লে বি কোনোবা ভিডিঅ' মানুহ লগা লৈ কিনে এডিট কৰি আছে এইটো কাৰণ চবটো ইউটিউব পৰা কেঞ্চেল কৰি আছে দেই বেছি হুঁচিয়াৰ থাকিব লাগে এইটো মানে এইটো চেনেলটো মনেটাইজ নহ'ব ইউটিউব পৰা মনেটাইজ নকৰিব আৰু ইউটিউব পৰা ৱাৰ্নিং বি দি কিনে আছে ডেট 15 পৰাটো এনেকুৱা চেনেল খানটো চব ডিলেট হ'ব কৈ কিনে কৈ আছে ইউটিউব পৰা এইটো কাৰণে যদি কোনোবা লগা ভিডিঅ' খান এনেকুৱা আছে AI লগা আছে নহ'লে বি কোনোবা লগা ফেচ খান এনেকুৱা ঢালি কিনে বনাই আছে কৰিলেতো আপুনি খান এইটো ভিডিঅ' কেইটো প্ৰাইভেট কৰি দিবি হয় ডিলেট নকৰিলে বি হ'ব আপুনি খান যদি ডিলেট কৰিবলৈ মন নাই কৰিলেতো না এইটো ভিডিঅ'কে আপুনি খান প্ৰাইভেট কৰিব পাৰিব মতলব ইউটিউব লগা নজৰতে নাহিব না তো এইটো আছে আপুনি খান যদি বাচিবলৈ মন যায় আছে কৰিলে আপুনি খান চেনেলকে ছেভ কৰিবলৈ মন যায় আছে কৰিলেতো এইটোৱে কৰিব লাগিব আৰু মই লগা বি এনেকুৱা থাকিছে ভিডিঅ' না দুটা তিনিটা এনেকুৱা থাকিছিলে মই বি AI লগা বনাইছিলে হ'লে বি মইতো প্ৰাইভেট কৰিছে আৰু আপোনালোকে প্ৰাইভেট কৰি দিবি তো চলো আজি লগা ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা বি নকৰিব আৰু চামান খানটো এতিয়া চব উঠাব লাগিব চামান খান চব এডজাষ্ট কৰিব লাগিব আৰু এইটো লগা ভিডিঅ' খান চব বনাইছোঁ কৰিলেতো ভিডিঅ' বেছি লম্বা হৈ যাব এইটো কাৰণে বেছি লম্বা বি ভিডিঅ' নকৰিব আৰু শিফ্ট কৰি কিনে চামান খান চব এৰেঞ্জ কৰাৰ পিছতেই দেখাব দেই চলো পাপা আৰু চাবি দে লাষ্ট একটা মহিলা বাচ্চা পৰা ড্ৰয়িং কৰি আছে দে চাবি তাই ড্ৰয়িং কৰি আছে দেই তাই ড্ৰয়িং কৰি আছে এতিয়া চব তাই পৰা বনালা আছে দেই হা মই বুক না ধৰো তো ফাতেখান থেংক ইউ আপুনি খান পৰা ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে কৰা নিচিনা কৰি থাকিবি মৰম পৰা দেই চলো বাই বাই তো সাথীখান বাপৰে বাপ মৰ্নিং পৰা কাম কৰি কোনোবা চাবি না চুলি বি মৰ্নিং পৰা চামান খান উঠাই কিনা আনি কিনা হালত দিয়া হৈছে এতিয়া চামানটো ৰুমটো অলপ ছুটো আছে হ'লে বি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব উপায় নাই না চাবি চামান খানটো অলপ এডজাষ্ট কৰি আছে বিছনা খান এনেকুৱা হালি আছে মই লগা ভিডিঅ' বনা লগা জেগাটো এইটো থাকিছে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনা লগাটো হ'লে বি এইটো বি চব বিছনা খান পৰা চব বং উঠিছে এইটো আছে এনেকুৱা কাপোৰ খান চব মিলাব লাগিব এতিয়া না এনেকুৱা মিলাই কিনা উটো দেখাই দিব আপুনি সেনেকৈ কিচেনটো না মহলা এটা চামবি হৈছে ভিডিঅ' বি ইমান ক্লিয়াৰ নিচিনা এইটো ইয়াতে অলপ জেগাটো স্পেচটো অলপতো আছে ইয়াতে বি চাবি না এইটো লাইটটো কি হৈছে দুখ কৰি আছে ভিডিঅ'টো মই লগা চাবি ইফালে অলপ এডজাষ্ট কৰি আছে কিচেন খানটো এইটো বাচ্চালা চাইকেল আছে আজি পেইণ্ট মাৰিছে মই অলপ চলপ না নিচে দে তো পেইণ্ট ওপৰতে যাব আৰু আগতে মই ব্লু টি কোৱাটো আপুনি খান লগা ঘৰ খানতে হালিব পাৰিব এইটো ব্লু টি লগা গাছটো না মাইকী পৰা চব ছিঙিছে এইটো আছে ব্লু টি লগা গাছটো দেই চাবি মাইকী পৰা খাটো না এইটো বেছি ভাল আছে গাঁৱৰ কাৰণে না থাইৰইড কাৰণে এইটো ডায়েবেটিছ খান কাৰণে বেছি ভাল আছে দেই এইটো ৱালাটো ছিংগল লগা আছে আৰু ডাবল লগাটো ডাবল ক'ত যাইছে ডাবল লগাটো ঐ ডাবল থকাটো মাইকী পৰা ছিঙিছে না আচ্ছা এতিয়া ওপৰতে যাব আৰু একবাৰ ওপৰতে আন্ধেৰা আছে দেই বেছি আন্ধেৰা আছে তো কাৰণ চব কাৰ্পেট লগাইছিলে মোখান তিৰপাল লগাইছিলে তিৰপালটো ওলাই দিছে এতিয়া না এতিয়া কাপোৰখানে আছে মেইনটো আৰু সাথী একজনকেতো মাতি কিনে আছে তো তাই বি আহিব তাই পিছতেতো মেইন সামানটো এইটো একটা আছে এইটো গডৰেজ একটা আছে এইটো গডৰেজকে বি নামাব লাগিব এনে কৰি কিনা চব পৰা হেভিটো এইটো আছে আলমাৰিটো না এইটোতো হৈছে ধোঁৱা ওলাবলৈ আছে মহলা আৰু বাকী চবতো ডাঙৰ নকিনা ছোটো মোটো সামান খান চব লৈ যাইছে এইটো একটা আছে টিভি লগা আলমাৰি আৰু তো একো নাই বাছ ইমানে আছে নিচে যাব আয়া চাহ খাব এতিয়া আৰু একবাৰ ইভিনিং লগা না মৰ্নিং লগা চাহটো খাই লৈছে তো তক্তা এইটো থাকিছিলে তক্তা এইটো মই ভাঙাই দিছে ইয়াতে না এৰে থাকিছিলে পুৰা আলিবি জাগা নাই এইটো কাৰণে এইটো ভাঙাই কিনা তো আলমাৰিটো ছোটো এটা ৰাখিছে এইটো ৰেক বনাইছোঁ মই এইটোতেহে কাপোৰ খানটো ৰাখিব এনে না স্ক্ৰীনটো খালি দিব না নহয় তো সাথীখান আজিৰ কাৰণে ইমানে থাকিছে গাঁও বি বেছি দুখ পাইছে ঘৰ একটা চেঞ্জ কৰাটো ধেমালি নহয় বেছি দুখ পায় না আৰাম পৰা কৰি লিবি কি পৰা কৰি লিবি তো আজিলা ভিডিঅ'টো ইমানে থাকিছে আৰু কোৱা নিচিনা মৰম পৰা মোৰ লগা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো যাবি আপুনি খান আৰু কোৱা নিচিনা 100তে 95% হবি 90% হবি কোনোবাটো চাই কোনোবাটো নাচাই 10% পৰা চাই কিনা লাইক কৰি দিবি বেছি ডাঙৰ কথা আছে
আৰু এনেকুৱা কমেণ্টছ খান বি আপুনি দি থাকিবি মহান বি অলপ তো জোশ আহিব না ভিডিঅ' বনাবলৈ তো এইটো থাকিছে আজি লগা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ পাব টিল দেন বাই বাই দেই